গাইস আইলাম কিন্তু বাগানে, এই যে স্ট্যান্ড নিয়ে আইলাম। এই যে এটা হলো বাগান। হ্যাঁ, তো বাগানের কিছু মানে ভিডিওতে হামু তুইলে শর্ট এডিট করে তে ভিডিও আমার হানি দেখা যাবে। জানো বেবি রানী সোনা তোর कसम रे आखी काजर बेनी रंग ब्यूटीफुल रे जानू बेबी रानी सोना तोर कसम रे आखी काजर बेनी रंग ब्यूटीफुल रे सुंदर सिंपल मनमा है सादगी गई तो ओला मोर ब्यूटीफुल नोनी जाथो खर पारा कर तो मैं इशारा हृदय मां बनाए बर सुंदर नजारा जानू बेबी रानी सोना तोर कसम रे आखी काजर बे